Tang sa panahon ng latest news. Diyan sa linyang atong pag-asa maktan, pinagi ni Sir Manny Jan Nagbay. Sir Manny, good morning. Yes, Sir Ayel. Good morning, Sad. O sa imuhang mga tigpaminaw, mo ko na itong latest update para sa atong bantayan nga bagyo nga naagaw sa Parog. As of 12:30 AM ganiha, atong gibantayan nga bagyo nga naagaw sa park kay nakasulod na kini o gipangalan kining bagyong Domeng. Ug as of 4 AM ganiha, ang latest location ani nga bagyo kay naa sa 1,345 kilometro east of southeastern Luzon. Kining bagyo ha nagdala sa hangin nga moabot og 75 kilometers per hour ug gustiness moabot og 90 kilometers per hour. Kini nagairog pa northwest sa kakusgon nga 20 kilometers per hour. Og sa pagkakaroon kini nga bagyo posible pa nimo kusog og mahimong usa ka typhoon category ugma. And sa pagkakaroon wala na siya direkta epekto sa pisang pati sa nasod o dili sa di siya mulan fall. Pero kaniyang trough or extension ang mao ko nagdalag madag-umon nga kalangitan dinhi sa may Eastern Visayas. Ug para sa atong forecast weather condition para dinhi sa tibok Central Visayas para karong adlaw makas natin kipunta o panagsang mapanganuron nga sa madag-umon nga kalangitan. Yung mga chance gyapon sa mga isolated mga ulan ug mga thunderstorms labi na sa hapon o gabi gumikan aning mga localized ng mga thunderstorm. Samtang hinay nga to sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa bagatang kasadpan ngadto na sa kasadpan ang mupasalabi dinhi sa tibok Visayas din balod sa tuwang karagatan hinay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod dinhi sa Subo atong dagat motaob alas 9:30 karong buntag ug muna sa alas 4:34 sa hapon. Temperatura karong adlaw 27 ngadto na sa 33 degrees Celsius. Ato ang sunrise ganihang alas 5:21 sa buntag. Ug mo lang kanatong latest weather update. Kini si Manager Nagbay may buntag sa tanan. Salamat Sir Manny, may butag sa pag-asa maktan. Okay sir, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes Pizza 29 bulan sa Mayo tuig 2026. Pinagi ni Sir Manny Jan Nagbay ang atong weather specialist gikan sa pag-asa maktan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo sa pag-asa maktan ug mayong buntag kanatong tanan.